Hello, guys. Good morning. Welcome again to my class. Today, we are going to study the class 10 English book Skill of Communicating English Board of Secondary Education Odisha. In this session, we are going to start the chapter 2 A Letter to God by G.L. Funtes. I divided the sessions in 4 parts. Today we study about first part. So without further delay, start the lesson with a great thought. Don't be afraid of making mistake. Mistake ଯଦି କରୁଛ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହୁଏ। ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେହି ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ସେହି ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ତୁମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ। ସେହି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ସେହି ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଦେଖ। ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭୁଲ କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେ ଭୁଲକୁ ଜାଣ ଏବଂ ସେହି ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। Before we are going to start, let us know more about the author of this story. So this story is about a letter to God. So the writer of this story is, or the writer of the A Letter to God is G.L. Funtes. That means Gregorio Lopez Funtes. So Gregorio Lopez Funtes from 1895 to 1966 was a Mexican novelist, poet and journalist. Funtes started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. Many of his books are related to the civil conflicts. His stories are exciting and humorous. Many of his works are concerned with the oppressions of Americans. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. G.L. Funtes was born in 1895 and died in 1966. So G.L. Funtes 1895 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1966 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ୱାଜ୍ ଏନ୍ ମେକ୍ସିକାନ୍ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟିଏ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ। ଅ ପୋଏଟ୍, ଗୋଟିଏ କବି ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଫୁଣ୍ଟେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15। ସେ ନିଜର ଲେଖା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 15 ଏଜ୍ରୁ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ମେକ୍ସିକାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଗେନ୍, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଲେଖାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମେନି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍ସ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍, କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଦ ସିଭିଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍, ସାମାଜିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ? କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ, ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମାନେ ଗପ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମରସ୍, ହାସ୍ୟଜନକ ବା ହାସ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିକ। ମେନି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆର୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଦ ଅପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କନସର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା କାହା ସହିତ? ୱିଥ୍ ଦ, କାହା ସହିତ? ଅପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ, ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା, ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ 1935, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। କେବେ ନା 1935ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। Have you ever written a letter to God? Did you ever come across someone writing a letter to God?
people believe faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is a question the story dedicatedly poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think and try to answer these questions before we begin to read the story. Try to imagine how it would develop and what conclusion it might arrive at. So, have you ever written a letter to God? तो तमें केबे भगवान को केबे लेटर लिखिछ कि भगवान को केबे चिट्ठी लिखिछ कि डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड जदि तमें भी लिखी ना हो तो किए जोड़े भगवान को लेटर लिखिथवार देखिछ कि सो पीपल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन लोक मैंने विश्वास करती जे विश्वास तो कौन फेथ कौन माउंटेन को मध्य मूव कर दी माउंटेन को मध्य घुंचेबार समर्थ होता है सो बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन हेले आमे सही विश्वास रे कौन भरुछु आमर विश्वास कौन अच्छी सही विश्वास अटूट अच्छी ना नहीं दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पचेस एवं यही स्टोरी रे सही फेथ कथा कहुई केमिति गोटे स्मॉल फार्मर गोटी जहार ना कि लेंचु जिते तार पैसार अभाव है पैसार दरकार है से भगवान को चिठी लिखला तो भगवान तार रिप्लाय देले कि रिप्लाय देवा पूर्व ता चिठी भगवान को पाखरे पहुँचला कि नहीं जदि भी पहुँचला भगवान तार रिप्लाय देले ना नहीं सो एठारे लेंचो होचंती हीरो बा यही कहानीर मुख्य चरित्र हेले लेंचो ही इज ए फार्मर फार्मर गोटे हु राइट्स अ लेटर टू गॉड से गोटे चिठी लिखिथिले भगवान को कौन पाई आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी किछि पैसा किछि टंका तांको दरकार थिला से भगवान को चिठी लिखी से टंका मागिथिले व्हेन हिज क्रॉप्स फेल कौन पे से टंका मागिथिले कांतले तांको शस्य सब नष्ट हो जाइथिला सो डज लेंचोस लेटर रीच गॉड लेंचोर लेटर भगवान को पाखे पहुँची पारला कि नहीं डज गॉड सेंड हिम द मनी भगवान तांको पैसा पठाइले ना नहीं सो थिंक टिके चिंता कर एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवं यही प्रश्न गुड़िकर समाधान निजे निर्णय कर बिफोर वी बिगिन आरंभ करने पूर्वर स्टोरीटा को भल भाव पढ़ एवं चेष्टा कर सही स्टोरी को निज मन भितर इमाजिन करने सही कैरेक्टर होगापाई सही कहानीर गोटे पार्ट ही से कहानी को निज हृदयर सहित भावाई सो हाउ वुड इट डेभलप एंड व्हाट कनक्लूजन इट माइट अराइव एट एवं चेष्टा कर सही शेष पर्यंत पहुँचवाई निजको सही जगार रखी टिके चिंता कर एवं भाव यही क्वेश्चन आंसर तुमको निश्चय मिल जाए तो आम से स्टोरीटा को आगू बढ़िबा एवं सही स्टोरी तुम गोटे गोटे कैरेक्टर बा चरित्र निजे बाछि नब तुम क्यों कैरेक्टर बा क्यों चरित्र हबा एवं इमेजिन करबो से स्टोरी को केमिति से स्टोरीटा अछि सो स्टोरी रो फर्स्ट पार्ट को आम एथिरे डिस्कस करबा मु एही स्टोरी को 4टी पार्ट रे डिवाइड करछि फर्स्ट पार्ट को आम एबे डिस्कस करबा स्टोरीटा आरंभ होछि द हाउस गोटे घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली माने उपत्यका तो एंटायर उपत्यकार संपूर्ण उपत्यकार से गोटे ही का घर थिला द ओनली वन गोटे घर थिला सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल सेटा केउठारे अवस्थित थिला क्रेस्ट माने चोटी बा टीपी रे अग्रभाग रे कहार अग्रभाग रे लो हिल गोटे छोटिया पहाड़र अग्रभाग रे सही घरटा थिला फ्रॉम दिस हाइट सही उच्चतारू वन वुड सी द रिवर जे कौन सी भी गोटे व्यक्ति नदी देखी पार्थबो एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स एवं फील्ड माने पड़िया कहाँ क्यों पड़िया
ନା ରାଇପ୍ କର୍ନ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପଡ଼ିଆ ୱିଥ୍ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ହାରଭେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଥିରେ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ଫସଲ ଯଦି ଫୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଫସଲଟା ଭଲ ଥିବ। ସୋ ସେହି ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ଫିଲ୍ଡର ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡଟେଡ୍ ଯେମିତି ଖାତାରେ ଡଟ୍ 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 ଦେଇ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ସାରା ଡଟ୍ ମାର୍କରେ କ'ଣ ସାରା ପଡ଼ିଆ ସାରା ଖେଳି ହୋଇକି ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରମିଜ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଭଲ ହାରଭେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ କେବଳ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଦରକାର କରୁଥିଲା ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ପୋର୍ କ୍ଷଣୀୟ ବର୍ଷା ଅର୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସାୱର ଥରେ ବର୍ଷା ସେ ଖାଲି ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଥ କ'ଣ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ପୋର୍ ସେ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବର୍ଷା। ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏକି ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଲେଞ୍ଚୋ ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଯିଏକି ତା'ର ଫିଲ୍ଡକୁ ତା'ର ପଡ଼ିଆକୁ ବା ତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଜାଣିଥିଲା। ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହିଁ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ଆସୁନାହିଁ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଦରକାର କରୁଛି ବର୍ଷାକୁ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତ ଲେଞ୍ଚବୁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ବଟ୍ ସି ଦ ସ୍କାଏ ସେ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଛି ସ୍କାଏକୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି। ଆକାଶର କେଉଁ ପଟକୁ ଦେଖୁଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଓକେ ତ କୁହାଗଲା କ'ଣ ହାଉସ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେହି ହାଉସ୍ଟା ଗୋଟେ ଲୋ ହିଲ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ର କ୍ରେଷ୍ଟରେ ବା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ରୁ କି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡଟେଡ୍ ମାର୍କରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଥିଲା ଯେମିତି ସେଥିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। କେବଳ ଆର୍ଥ ବା କେବଳ ପୃଥିବୀ ବା କେବଳ ଧରିତ୍ରୀ ଏତିକି ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲା ବା ଏତିକି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ। ଲେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ସେ ନିଜର ଫିଲ୍ଡକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ହି ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ସି ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ନାଓ वी आर really going to get some water, omen? The omen who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. Okay. तो जितेबाला से नॉर्थ ईस्ट स्काई को देखी रही थाए से तार पत्नी को कहला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो से कहला नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वर्तमान प्रकृति रे आमे किछि वाटर पाई परिबा बा आमे किछि पानी पाई परिबा तांकर पत्नी को से कहूछि ना ता पत्नी कोन करथले तो ओमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स है संध्या समय भोजन जहाँ थाए से सपर बोली कहुए। जितेबाला ता पत्नी सपर बा संध्या समय भोजन तैयारी करथिले
लेंचो तांको कौन कहला जे आमे वर्तमान किछि पानी पाई परबा कौन पई से देखिथिले नॉर्थ ईस्ट स्काई को देखुथांती किछि मेघमाला आसुथिबे वर्षा हबार किछि संभावना थिबा सेथिले से ता पत्नी को कहले जे आमे प्रकृति रे किछि पानी पाई परिबा बा वर्षा पाई परिबा तो तांकर पत्नी मध्ये रिप्लाई देले यस गॉड विलिंग ठीक कथा भगवान कर इच्छा थिले सब किछि होई परिबो सही समय रे द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड ओल्डर बॉयज माने बड़ बड़ पिला माने तांकर पिला छुआ थिबे ना तांकर जो पुओ झियो माने थिले तो तांकर बड़ पुओ माने कोन करथिले फील्ड रे काम करथिले द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड रे से काम करथिले एंड द स्मॉलर वंस while the smaller one छोटे छोटे पिला माने का करथिले were playing near the house से माने केउठे करथिले घर पाखरे ही एका खेलुथिले until केते बड़ा पर्यंत until the woman called to them all जेते बड़ा पर्यंत तांको मां तांको न डाकिची खाइबा पई सेते बड़ा पर्यंत से छोटे छोटे छुआ माने सेटरे खेलु थांती केउठे खेलु थांती near the house केते बड़ा पर्यंत until her mother called them all come for डिनर पर आस जिते पर्यंत न कहते से छोटे छोटे पिला माने घर पाखरे खेलु थांती इट वाज ड्यूरिंग द मील से माने जिते बेले खाउथली सही समय रे जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड रो अर्थ कण से जहा भाबी थिला जहा आशा करथिला जहा प्रेडिक्ट करथिला फ्यूचर को जेमति प्रेडिक्ट करा जाय जहा भाबी थिला सही अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल वर्षार बड़ बड़ बुंदा तलकू पड़ा आरंभ कला आकाशरू पृथ्वी को बड़ बड़ बुंदा माने वर्षार बुंदा माने पड़ा आरंभ कला इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स उत्तर पूर्व दिगरू ह्यूज माने अत्यंत विशाल बड़ बड़ पर्वत भली क्लाउड्स माने मेघ गुड़िक कुड बी सीन एप्रोचिंग तांको पाखकू आसला परे तांको दिग आड़कू आसला परे जना पड़ुथिला द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट पवनटा बहुत मधुर थिला एवं फ्रेश मध्य थिला द मैन वेंट आउट से लोक गुड़िक बा लेंचो एवं तांको बड़ पुओ माने बाहर को बाहरी पड़ले कौन पे बाहर को बाहर पड़ले फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी ना कौन पे बाहर को बाहर पड़ले केवल उपभोग करबा पई कौन उपभोग करबा पई सही रेन को तांको बॉडी रे तांको देह रे सही वर्षार अनुभूति को अनुभव करबा पई सेथि पई केवल समाने बाहर को बाहरी पड़ले एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड एवं जेतेबेले समाने घर को प्रत्यावर्तन करले घर भीतर को प्रत्यावर्तन करले दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई से माने भाबुतले बा से माने चिंता कले एगुड़िक रेन ड्रॉप्स नुह एगुड़िक वर्षार बुंदा गुड़िक नुह न कौन कौन होइथबो वर्षार बुंदा गुड़िक नुहे बोले कौन होइथबो दे आर न्यू कॉइन्स तांको पई से गुड़िक थिला नुआ मुद्रा गुड़िक कौन पई जेते वर्षा हबो शस्य हेले तांको खाइबा पई एवं पैसा मध्य मिलिबो तो सेमानंकु लागुथला सही रेनड्रॉप्स गुड़िक सही वर्षार बुंदा गुड़िक केवल वर्षार बुंदा नुहे से गुड़िक कौन न्यू कॉइन्स नुआ मुद्रा गुड़िक द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस बड़ बड़ मुद्रा गुड़िक 10 टंकिया मुद्रा एवं द लिटिल वन्स आर 5 एवं छोट छोट मुद्रा गुड़िक कौन 5 टंकिया मुद्रा बड़ बड़ मुद्रा गुड़िक 10 टंकिया मुद्रा एवं छोट छोट मुद्रा गुड़िक 5 टंकिया मुद्रा पर तांको प्रतीतमान हेउथला बुझी पाइल तिकी ओके लेसन टी भल भाव बुझी होतले वीडियो को लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी बटन को बा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा ओके with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a cotton of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a cotton of rain. With a satisfied expression, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ହି ରିଗ୍ରେଡେଡ୍ ସେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଦେଖିଲା ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା ପାଚିଲା ଶସ୍ୟରେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଫୁଲ ସହିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ତାହା ବର୍ଷାରେ ଏକ ବର୍ଷାର ଏକ ପରଦାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇକି ରହିଥିଲା ନା ସେ ଏକ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଗ୍ରେଡେଡ୍ ବା ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା'ର କ୍ଷେତକୁ ସେ କ୍ଷେତଟା ବର୍ଷାର ଏକ ପରଦାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇକି ରଖିଥିଲା ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗେନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଟାଇପ୍ର ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ଝଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଝଡ଼ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ରେନ୍ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା ଭେରି ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫଲ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ କୁଆପଥର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ତାକୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଥିବ ବର୍ଷା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥରେ ଥରେ ବରଫ ମାନେ ପଡ଼େ ତ ତାହା କୁହାଯାଏ କୁଆପଥର ବା ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ସେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଦିଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ସ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ରିଜେମ୍ବଲ୍ସ ମାନେ ସଦୃଶ ତାପରେ ଦେଖାଯିବା ତ ସେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ କାହାପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ସଦୃଶମାନ ହେଉଥିଲା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ 5 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଏବଂ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିଜେମ୍ବଲ୍ସ ହେଉଥିଲା ବା ସଦୃଶମାନ ହେଉଥିଲା କାହାପରି ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା 5 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଏବଂ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀତମାନ ହେଉଥିଲା କାହାପରି ସିଲଭର କଏନ୍ସ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ପରି ଦ ବଏଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ କୁଆପଥର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ବା ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟୁ ଦ ରେନ୍ ବା ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିୟଲ୍ସ ସେହି ବରଫର ମୋତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଗୋଟିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତା'ର ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଶସ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନୂଆ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ପରି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେହି ରେନ୍କୁ ବା ବାହାରକୁ ବର୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ବା ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ସେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. It is really getting bad now. ସେହି ବର୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହୋଇଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲେଞ୍ଚକୁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରତୀତମାନ ହେଉଥିଲା ସେ ଏବେ ତାହା ଏବେ ତା ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇ ବସିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ମେନ୍ଟା ବା ସେ ଲେଞ୍ଚ ଅତି ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ସେ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ ଆଇ ହୋପ୍ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କ୍ୱିକଲି ଏହି ରେନ୍ଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଯିବ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି ମାତ୍ର ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ବର୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥାଏ ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁଆପଥର ସେ ଘରେ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ
द हिल साइड तांको पहाड़ पार्श्व द कॉर्नफिल्ड तांको शस्य क्षेत्र द ऑन द होल फील्ड संपूर्ण उपत्यकार एक घंटा पर्यंत कुआपथर वर्षा थर चिंता करके देख कुआपथर जिते एते ऊपर तलक पड़ुव से ही हिल साइड है कॉर्नफिल्ड है घर गार्डन अवस्था कौन हो बहुत बैड हो जाइथिबो। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट लुण किपर देखे धड़ा दिसे तो लुण जिते बिछाई देव धड़ा देखा जाए तो सही फील्डा कुआपथर रे जेमिति लुणर एक कभर परी लुणर एक परदा परी प्रतीतमान होता से फील्डा कुआपथर पूरा पूर्ण होता कॉर्न गुड़िक संपूर्ण नष्ट हो जाता। नॉट ए लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्री द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a flock of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. Not a leaf रिमाइंडेड ऑन द ट्री गोटे मध्य पत्र अवशेष रही जाई नथिला सही गछ मानकु से तांको प्लांट्स मानकु द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय तांको शस्य संपूर्ण भाव में क्षति हो जाइथिला संपूर्ण भाव में गोटे घंटा पर्यंत यदि कॉर्नफिल्ड रे वर्षा हब पुणी हेलस्टोन कुआपथर से फील्ड अवस्था ओ किछि नथिबो टोटली डिस्ट्रॉय होइथिला तांको कॉर्नफिल्ड द फ्लावर्स वर गॉन जो फ्लावर गुड़िक अति सुंदर भाव में फील्ड चतुर्पार्श्व फील्ड मध्य संपूर्ण भाव में अत्यंत सुंदर दिशुला से ही फ्लावर आउ रहिला नहीं सब फ्लावर झड़ीगला गॉन फ्रॉम द प्लांट तो भाव लेंचर आत्मा पूरा कांदी पकई से दृश्य को देखी गोटे कृषकर कौन हुए ना से कृषि कले जो शस्य उत्पन्न हुए से ही शस्य को से वर्ष सारा खाए जदि से ही शस्य ही एका खराब हो से वर्ष सारा कौन खाइब तार चिंता पशिब मुंडरे तो लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस माने दुख तो लेंचोर आत्मा दुखरे परिपूर्ण हो गला व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट जिते बेले से ही झड़ अतिक्रम करिगला ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ही स्टूड किए छिड़ा हला लेंचो जाइकी केउठी ठिया हला ता फील्ड र मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन आउ तांको पो मान को कहला कोन कहला ए फ्लॉक ऑफ लॉक्टस माने लॉक्टस रो अर्थ हला शस्य नाश करथबा झिंटिका शस्य नाश करथबा झिंटिकार एक दल मध्य आम पई किछि बंचे की रखि थांता मात्र ही हेलस्टोन आम पई किछि भी रखिला नहीं वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एहा ठारो मध्य अधिक रखि थांता शस्य नाशकारी झिंटिका माने अधिक रखि थांती किंतु द हेल हैड लेफ्ट नथिंग एही हेल बा एही कुआपथर आम पई किछि भी बंचे की रखिला नहीं दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न एही वर्ष आमे खाइबा पाई मध्य शस्य नहीं तो लेंचोर हृदय तार आत्मा कांदी कोहरे कांदी उठुए तार यही अवस्था देखी तो मनीष जिते दुखरे थाए ना से केवल भगवान को डाकी से सुखरे डाकी पारे न पारे मात्र दुखर जिते थाए जेते मध्य दुखरे थाओ से भगवान को निश्चित भाव में डाकी थाए तार अल्टीमेट फेथ केवल भगवान को ऊपर ही एका थाए तार अल्टीमेट फेथ कहा ऊपर थाए भगवान को ऊपर थाए से केवल भगवान को हिका डाकी थाए तो यही केस रे बा यही अवस्था रे लेंचो कौन करिवो कौन से भगवान को डाकिवो केमिति डाकिवो लेंचो भगवान को खाली डाकी देवो ना भगवान को डाकिबा पई किछि
नुआ उपाय अवलंबन करिब कौन से उपाय से संपूर्ण भाव में सफलता हासिल करिपारिबो एही विषय रे आमे आगामी अध्याय रे पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे एवं पार्ट 2 रे आगो को आमे डिस्कस करिबा। किसी शब्दर अर्थ गुड़ी को जीवा जमती क्रेस्ट क्रेस्ट अर्थ है चूल डाउनपोर डाउनपोर अर्थ है वर्षा इंटिमेटली माने अंतरंग सहित सपर माने रातिर भोजन प्रेडिक्ट माने भविष्य कथा कहवा प्लीजर माने खुशी सैटिस्फाइड माने संतुष्ट रिग्रेटेड माने स्थिर दृष्टि रे देखिबा कर्टन मीन्स परदा हेलस्टोन मीन्स कुआपथर रिजेम्बल्स मीन्स सदृश हवा ए प्लग ऑफ लक्टस माने शस्य नाशकारी झिंटिकार गोटे दल बुझीला ओके। भिडियोटी अत्यंत भल लगी लाइक करंतु किछि इनफॉर्मेटिव मिलथिले सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाकर थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु पार्ट 2 रो नोटिफिकेशन आपन को पाखरे प्रथमे पहुंची जीव। सो वी विल मीट यू इन द पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस वीडियो गुडी को देखिबा पई लेफ्ट साइड कॉर्नर रे थिबा प्लेलिस्ट को क्लिक करंतु एवं एंजॉय करंतु। कीप स्माइलिंग कीप शेयरिंग थैंक यू।